ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଦେଉଳ ମାଳିସାହିରେ ଥିବା ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ପରିବାର ସହିତ ପୂଜକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜମି ଯାଇଥିଲା। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ପୂଜକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ପୂଜକମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲା ତହସିଲଦାର। देवतर विभाग आमर जो तहसिलदार आमर अच्छा इंटरिम मैनेजमेंट ट्रस्टी आमर ये तहसिलदार दशपल्ला तहसिलदार जो कमिशनर अपॉइंटमेंट कर इंटरिम मैनेजमेंट ट्रस्टी हिसाब से आमर नीलकंठेश्वर ठाकुर सब कथा बुझापी किंतु से आज पर्यंत जो जो अर्डर पाइले 3-4 वर्ष है से आज पर्यंत से विषय को से किसी करूना जो पर्यंत सरकार आमर कथा बुझी ना से पर्यंत आम नीतिकांति करूँ ना ये आंदोलन रे बसबू। बर्तमान आम ये ठाकुर आगे बसीचु तापर आम रास्ता रोक करूँ रेल रोक करूँ अमरण अनशन करूँ आम प्राण पर मला पर्यंत आम धारणा रे बसबू। तो केमती सल्यूशन को जीव से बाट कड़ा जदि अधर्य हे कौन कर कहीं गोटे दिन कम नुह मो पूर्व 4 वर्षर कम से बाकी अच्छे मुझे संभव कर नास्ती खाली रात्रि 9टा पर्यटन बसिक कम कर कहे ना आम जब कि करूनु तो हो मिछा कथा तेणुक आम जा डिस्कसन करवा।